Hi guys, good morning. Tingnan natin guys yung bahay guys. I-monitor muna natin na ba sa ngayong umaga guys. Paikutin natin yung natin monitor guys. Tingnan nyo guys. Yan ang likuran namin guys. O may manok guys nasa likuran. Siguro naghahanap yan ng makain nila guys. Yan. Malinis naman yung likuran ko guys. Likuran namin. Yan, may manok guys. Sarap yan sa bawon guys. Kaso hindi atin yan. Di ba guys? Huwag natin pakialaman pag hindi atin. Yan, lang yan sila. Kumakain lang ng makain nila dyan. Naghanap. Naghanap yan ng makain nila guys. Yan guys. Paikutin natin yan ngayon guys. Sa harapan ng bahay guys. Para makita natin ang sitwasyon doon. Yan. Yan guys. Yung puno ng papaya guys. Mahaba na kasi. Mahaba na yung papaya guys. Hindi na makuha sa kapsyon. Yan, may kamuting kahoy guys. Tabi-tabi. Tanim ko yan guys. Yan. Tsaka yan, may dyan, may mga maliit pa na kamuting kahoy. Hindi ko na yan lininisan ko na lang yan mga guys. Para naman yung tanim ko buhay. Yung may kamuti dyan guys. Kunti lang. Pero hindi pa na linisan ng maayos. Yan. Paikot-ikot. Dandaan. Yan yung harapan ng bahay namin guys. Yan. Harapan hindi. Sada may kamunggay. Bye guys. Thank you for watching. Okay, like and share na lang. Bye-bye.